fogole maxina simna xina anon no gonno yalla en Yesu Christa donc xina xay jega o day po wago xadira xin fa nun en tout cas fa lay fe no yalo xe no ke andona te refu ke i njangayo ndax namo wago o refit o talbe Yesu donc i mbetando xangayo jafle fafna leçon ne fafna inga ayoye na pexey batise fe ka i ndoki dayo na adna fangas adna fa andona ye i degora o kay fo bakad donc i njega o rimelo xas adna fe na koy te refu matne roog i ndoki dayo no matne roog inga aye itam rokit no matne roog ka tekite itam ko tipoxa fa roog manam ko tipoxa o ñaay fa roog ko tipoxa o nanana roog ko tipoxa en tout cas o ref en tout cas o talbe donc kaga te inga o jafle fafna xay koy ke inga ka te refu leçon mbalakan ne no ke farna na batise donc ke inga ka te refu mbano o kinoxe a xelu o batise mbano o kimuxe a xelu o batise fo yitam xaro refu batise fa fofi fo batise fo yifte dule manam yama jega batise fo fofi nda a jega tam batise no yifte dule donc kaga te inga kayo xay in bat no lay mbano o kimuxe a xelu o batise koy fo xaro refu batise fofi fo xarefu batise yifte dule donc kaga te no injang kayo xay etit no tok o ferandole te na layele mbano o xelo o batise mbano o kimuxe a xelu o batise xay deto xapeng xa tadak kama bibalale andone ka laya in no wa andone ka dangim no yaloxe ide to den xoxod den mbano dambatise u ci ñu ngim den xay to na pi akeno apotawe o sar beta dat kanderole no ke xotit na no sar qarben tadik fo beta fale nganderole acte 8 36 à 39 keke talaye yedam madna ondeta koy andawa o mbiñ onga jegna fofi to jawdin fa alayane me ndax keke fofi yo xar yaqanu o batise am Philippe alayane bo gimona no xeñu fop awagoxa jawdin fa adonane gimam e Yesu Christa refu o bengerog acin kaga agenna asaret ale Philippe fa jawdin fa ambudoxa kam fofile den dik fop to Philippe a batise an yeda su toxna fofila yifte dule a gifa a Philippe jawdin fa ga atiran nda a xota adat aday bo donc nu nga amé ke jawdin feke andona ka bafit u saxla Éthiopie a garit u Yerusalem donc nu nga a ye andona te refu yeta gimna ten ma mota gimto rafa nga ko jang xayo ga e yifle te non layu fa Philippe alayne manam ta mata sartale yaga o xene kel fa fene na layel na sareto tangayo so alira ke andona te refu fa lay feno yalo alira no tuler Esaïe ye Philippe matidna ak ke asartale donc magayo talayo a Philippe tangayid na sartale ndax Philippe wago o tektanin ke andona te de jangogu parce que wag irano comprendre iran donc yita tektanuna oten a annorin manam kita lirog na kita tekitna parce que kita lirog na karef passage fa layog na no mumu ci loxe rek tena
donc ta annorin ke ken atakitna annorine yesu koy tere fu umumu ci lo xene mais na sartale fa xoxodum magayo o koro xene agimtu so filipitam magayo to ware tun ke farna na batise o koro xene areta bu aga fofi donc comme ne ilaytuna kama bibalale batise ken def na ten no xulu bo tare fogu wala no pel tale yidanga na fofi tale Philippe keke fofi yo ndax wagande mo batise Philippe lay ne o gimanga kaga awagwa tale gima me yesu refo be ngaro oxiga tale na waxtu faga am budo xayo andok kam fofle so Philippe batise in ye Philippe batise una tale yifte dule a gifa a Philippe taret tale o koro ga atiranda a jeg ata o day so a continue ke andone te refu ata taleten donc ken o xela la ine batise na waxtu fe o gimona sax wage o batise no waxtu faga manam in besne o gimona wage o batise no besnaga parce que no en tout cas jangu etanne a jiga wa andone no besne dangim nangim te refu no besne andone te da batise e hayde titam na pi ake no apotarwe o sar kharba khay fo beta fa le nganderole no ke xotit na no pen kharben tadik fo o le nganderole acte 16 31 à 34 donc imbaga no njang talaye andona no ye gimi no yalo xe yesu to xan o mucc wo fo win bindof maga Paul ayeg nan fa lay fe no yalo xe ten fo wende na no mbinum fop o yeye tax o xa na kasofa a janga aden na waxtu faga sax no yeng ola so abogan aden ka ñax den ndax ndak fo ndak a batise e ten fo win binum fop naga abisa a Paulin no mbinum to a cioxa aden da ñam o koor oxe a sawar a lool o ten fo win binum fop yam ne da ngim atna na roog amen donc nu nga o koor oxe ke andona ye Paul fa Silas ka da mbek el kam kaso fe kam kaso donc o koor oxe ne na lamta a refo xe andona ye te yeto xogu kaso ne tale Paul fa Silas kada ngimogu asimata o yalo xe kam kaso fe kamo yengole bo ayo na xaddal fo ko jeg kaso fe en tout cas buntu xa andatu fo kene yin so ye o koro xena aga na kene te ta garidu alam ta den ala dene gorma xar warum ofi ndax mucc so maga te da laytu ne gimino yalo xe yesu to han o mucc fo win mbido waxe ga so Paul fa Silas a mojo ñaaxi na mojo annorin o xe o yalo xe arefna a mojo annorin o ngimo nga yitam so na waxtu faga ta leye na waxtu faga manam no yengo laga andona te no ta gimo ale abugana aden ka ñax ke den nda yitam no yengo laga teta retu abatise el ten fo xabi yaxeten manam ten fo basil neten donc o xene yitam mo fi acunga manam no besne ta gimna no besnaga te refu besne ta batise ena o xega donc ça veut dire batise na waxtu fe andone o kino xe agima na waxtu faga te o kino xe axele o batise a jega koy ça ne veut pas dire que forcément cangu ke fop naga yo dambi ka jangu nu refna refanga na waxtu ke ga jega cangu ke andona ye o kino xe agima nga ka da njanga waxtu a njang nin ndax ta mojo an ke batise a refna a mojo an engagement fe te janga so go batise el kaga aussi ilaye ka fa hadar nda xaje ke imbugna o lay rek te refu ye o kino xe dal na waxtu fe ta gimna no ke a bible lalna in na waxtu faga o buntu batise awet to xanan ndi koy jangu fu refna te na tet ka waxtu fe andone te jagoxun
no we andone en tout cas dem bëggu nu jangu fe pour tawago baptiser aden waxi ga donc parce que xaja ndiki waxtu fi injeg temps fe injeg na pour mbago mo fi nokki noxe mbago o njangni ne taxalit na xaja na jamono faga Pauline silasi njeg irano denin Philippine parce que de loxa nga Philippe ka taxet fo o xene o manam o xene andone te reduna sartale to abafit o Ethiopie manam ka xet foten mais o xene ka retogu xayate tax u ta tiga añu fit naga rafa nga o xeki andone te na yetu wa kasone itam andone Paul ka ñaajo gu sax fo sax jeg e waxtu fa tawag na mof xaja a jangina dena sogole ka baptiser a aden nda a jega ino imbaga on jeg kaga xay imbaga no jeg xay ete taxu cangu mayu a préférer ayo o njangin winwe bojut so asog kayo o baptiser aden xay det itam a Paul fe andone ten itam mo na waxtu fe ta baptiser na xay det acte 22:16 api akeno apotare o sar xarben dik fo di kanderole no ko xotit na no peng xal bahay fo beta fa lenga nderole talay meke ye ndiki koy xar ucunga inoxi to baptiser el ndax pakat of abogel ya o yif ginorona gonleten donc meke polona witandoxa ten waxtu feta baptiser na xayo ga e Paul ne abibe laytuna ten fa waxodum ne ta fi na baxet fo yalo xe imbaga no nga na en tout cas na acte na acte donc ten carré du xana ñaga dila chrétien ke donc no ñaga dil len ta ñaga dilog na aden magayo o yalo xa feñotun donc lumière mak a garida na dañ mbambirom bo taxoti a fulit ten bible kala ina fula ñal tadik donc da xew ga ero kala ifo o xane ena ananias o xiga donc o xaga a redu o chrétien arrête a waxtaan ndax o xaga waxtaan fa Paul a xedana Paul ndax tawagu ga atit ndax xew ga na waxtu fe anone o koro xene a garida ananias fe na a garida me Paul na waxtu faga teta layu foten ka fana no yalo xa xedanin ta ga atin nda na waxtu faga te no ta layun adele makeke injang na ndiki pour tena layne ko metaref na koy ko xelo baptiser te lene ndiki koy xar o cunga inoxi to baptiser el ndax pakat of abogel ya o juf ginora gonle no yalo ya o juf ginora gonle ten ça veut dire gonle no yalo donc politamo presque na waxtu fe ta gimna na waxtu faga tenota baptiser donc awage laye comme ne injangtuna a bibele kale hu gimna a baptiser el donc na waxtu fe andone gima waxtu faga o buntu bak baptiser avec to hanan taref ko baptiser kandiki ya andone ko refin jangu fa andone ambaga ngom baptiser ndiki wala bok da def wa andone kada mbugo njangin a moƴongo annor en tout cas no ke o roka ke ta refna so gom baptiser on nda ku ta refna ten ke wona bo a wote refu ye waxtu fe o kinoxe a gimna na Yesu waxtu faga buntu baptiser avec to xanan xay i mba fo koy no top o ɗikanderole refna baptiser fofi wala baptiser yifte dule xaro refu baptiser fofi fo xaro refu baptiser no yifte dule xayide to na Matthieu 3 verset 11 Matthieu o saro da kanderole no ke xotitna no peng xarba xay fo o lenganderole keke refu ke binena ten o tuleer sang baptiste na laya ta laye mi mexe baptiser ta anun fofi ndax talalit e nu mbesa pakat nun a ciñ nda oxena refandi daxam moƴaxam o jeg doole to o wolanin o ñaaɗum sax a jombaxam ten o mat xan a baptiser it a nuun yiif te dule fa fidèle amen donc xe andoona yee te refu o tuleer sang baptiste te no moƴu o xoolande
batise ɗik teno njegu ten fa xooxoodum a laya ye ten ka batise ta foofi manam foofi ta batise ta wi andona ye a mbesayo pakaat ke den a ciñ a ngaridangayo ten ka batise a den na foofi manam a yipa a den a mudna a den no foofi a leye ten kaga te refu en tout cas ke roga a coɗuna ndax ta fi i nga a koy nun ngilooxanga leçon perane ke xaynu ando batise foofi laga ke ta tekitna parce que i expliquer an maga waxe ga donc nda oxe laya ye ten no kaga yo sañ-sañum a dayu no batise na foofi pour lalite o kiinoxe a fesa pakaduma ciñ nda ta leye yesu te noona batise ta yiif te dule a leye yesu te noona batise ta yiif te dule manam ke fana no yiif te dule na sañ-sañ yesu te no ta refu oxiga yesu te noona co ta yiif te dule yesu te noona na cik ta yiif te dule te noona na ɓisida yiif te dule no ñowole no chrétien oxe xa i ɗeeto na Jean 7 verset 38 sang o saaro etuɗi kanderole no ke xotitna no pen xarɓen tadik fo ɓeta kanderole xay liro 38 fa 39 keke ta leyu ta le oxu gimnanami xan a cur foofi ka na ñowna a mbalit kamum ne a pin a tedu ke a laytuna yesu koy yiif tedule na ci kel wena ngim ka no ten ane ogu yeta layna kene na waxtu faga yiif tedule ci it afulan yam ne yesu a boxot afulane o ndam est ce que nana yesu ka le oxu gim nanami xan a cur foofi ka na ñowna a mbalit kamum ale oxu gim nanami xan a cur foofi kana na ñowna manam oxu gim na yesu xay a cur foofi ka andona ye ka ta ɓisida o ñow a mbaltano ten kaga yesu a layo koy no verset 39 ole ta le yesu koy yiif tedule na cikkel we ngimna no ten a ne'ogu manam a cur foofi laga ta ne'ogna a leye yiif tedule te no ta ne'ogu manam xata bugo o layo xu gimna nami xay yiif tedule a garid no ñowole wo to yiif tedulaga a garanga no ñowole wo koy yiif laga a curo ñowo matam kata cikta o ñow non seulement wo fe andona ye wo ona dawkan yiif tedule a garidanga xayo dal fo xo jego ñow nda wo itam xayo ga e xayo fog no wena co tayo o ñow o ñowole mona ne el o ñowole roog o ñowole andona ye manam teno roga bugu o ñowole andona ye teno na dimle ta manam o chrétien oxe ka jeg doole fe refna no ten parce que a curo ta layo ka leye xay a cura ka na cota o ñow a mbalit no ten manam a cur ka ref a refanga a ngas ka jega a cura ke maga yo fofle a sutota manam ino koy ta leye a curo i ndefu a cur kum a curo ñow manam o ñowo laga koy win lakas we teno te jaganane manam na in roga bugo jalta in ndax a ɓisida o ñow me o ñowa jegeana wexega me andona ye jafe-jafe ka jeg ma ta ɓisa in maga ndax i ndef wa andona ye inona ɓisid ka o ñowole inona ɓisid ka yakar ne inona ɓisid ka o wodole inona ɓisid ka xa as xa paaxaxe a cur o ñow te na sutota noxe andona ye te refu o chrétien noxe nda kene ci ango ten koy te refu o gim na yesu krista yesu laytuna oxu gim nanami a cur foofi kana cotayo o ñow xaya mbaltano ten donc ka bugo fi a in a cur o ñow manam a cur barke i ndef wa andona ye barke i ndef kayo no win lakas we barke yo i ndef kayo na adna fe barke yo i ndef kayo en tout cas na saxa ke i ñowa no pin ke i ñowa
no changu ke indefna barke yo indef katen yesu te no fois indef a churu barke to na acte 2 verset 38 api akeno apotarwe o saro di kanderole o pen karben tadik fo beta kanderole keke dalayo Pierre adona adene mbesio pakad nun acin to o xurefna fat abatise el no gon Yesu Krista ndax pakad ambasanel te daw yif te dule rog acita donc nous nana mege te ndefu na Pentecôte fere wene andona ye angim atayo no ware fe Pierre yede lamit na Pierre xaro ingalo ombi tala dene mbesio pakad nun acin to o xuref na nun a batise el no gon Yesu o xuref na nun a batise el na fofi no gon Yesu so koy tale ndax pakad nun ambasanel ta daw yif te dule rog a cita donc waxe ga rog kata cita yif te dule nda inga ayitam ne sang batisa laytuna ale Yesu te nona batise ta yif te dule parce que Yesu dawtu yif te dula gana rog so acci an we ando naye de ndefu we ngimna noten donc Yesu te nona cita yif te dule wagino o jikit khalis waxe ga falay fo mbelu wage tax o jegin waxe ga naxate wage tax o jegin kene ci angoten te refu o ngim waxe ga o ngim na an o gim na Yesu Krista fu o nanan a Yesu Krista te noni ci an yifte dule parce que Yesu fa xoxo dum te refu o xena ci ta yifle waxe ga to o leng wage o naxa Yesu donc il faut o motan kete cungtang so o wago daw yifte du lene andona e teta citta hay inga e koy o det lo hanga kama yegil mbaxne manam le Nouveau Testament xayo ga e baptisé fofi fu baptisé yifte du le a jiga ma andona e kada njeng ribor waxe ga jiga ma andona tigdik ka mbogrer na yo nda lek ayo bayo o yon no tigi to itam o det lo hangan wagiro o laye par exemple foko batise el so go daw yifte dule wala ko dawa yifte dule bo jut so go batise el parce que xayo ga kama bibale a jega wa anona ye dam batise ena te den daw yifte dule ndax xayo ga wa andone itam kan daw yifte dule bo pare asogo batise elo waxe ga donc jege ordre manam jege ordre o leng wage o laye rog dal te nona jaltan ne ta bugit na felangan na waxtu fe andone batise afulano aga anga ongi mof awaga o yifte dule awaga garbo tam manifeste or bo fa pa ande dawa yifte dule waxe ga donc imbaga na odet acte 8 verset 15 api akeno apotarwe o sa beta kanderole no ko tina no pen xarba hay fo bet kanderole mais que samaritain de no abibel alaita wanone samarité dangenu tale waga ambadida manu sa samariwa to angadana aden ndax den daw yifte dule yam fu dox afule no lengna den kambati se el som no gonle no yalo Yesu donc meke ye anone apotarwe ambadida yo Samari donc apotar Pierre kalay meke ye angadana yo sa Samari we deso ina maga sa Samari wa gangim ono yalo anjot ayo o batise waxiga nandaw afule yo yifte dole nda apotarwe te ngadanu aden ndax da ndaw yifte dole talaye to angadana aden ndax da ndaw yifte dole yam fu dox afule no lengna den ka mbatise el som no gon le no yaloxe waxiga talaye maga Pierre fasang
andona aden khabay to andawa yifte dule maga Pierre fasang andona aden khabay to andawa yif te dule waga rog sax kate ci ta we andona de def we nan jalanan roga ci aden sañ fa andona ambaga ngedan win we den daw yif te dule ambaga yo ngedan gimuwe yedam badina samari alam tayo we andona de defu sa samari we nda den ande yo yifte dule parce que lengwe sax na ne yo ta laytel so dan do na den xabay anno adene yifte dule a jega xaja koy kaga yifle ci ngogu aussi parce que daw yifle to andro ko dawona aussi mais yidam badina anno adene yifte dule kayo na fo ongi monge so na waxtu faga te taxedanu aden to effectivement yidam tadan na aden yifte dule alaltino bo fupa ande andawayo yifte dule na pexey akadale Pierre fasan waxiga donc meke xaro xew weke gadam batise el bojut so asoka on gadane la ndaw yifte dule xey deto no pengol la kasitam acte 19 verset 5 bo 6 api akeno apotarwe o sar xar baxay fo beta nax kanderole no ko xotitna no peng o bet kanderole talaye yigimu wa ananna adelem akaga ambatise no gon no yalo xe Yesu Krista Paul adona xabay tok den to andawa yifte dule ka layo gatu lak pogrer anjotana arog itam wayga meke Efeso no jangu fe Efes donc nu nga ameke talaye gimuwa annana adelem akaga ambatise no gon no yalo xe Yesu donc ga mbatise el bojut yeda mbatise na talaye Paul adona xabay tok den to andawa yifte dule yeda ndaw na yifte dule koy xaxewu talaye kala yo gatu lak pogrer anjotana arog itam manam galayo gu lak pogrer so anjotana allo arog a prophétiser ayo waxiga donc weke itam kadam batise so Paul adona den xabaya xedana den tale den ndaw yifte dule ko yifte dule alaltino na pexey lakke de la kogna manam galayo gu lak pogrer manam lakka andona numeyo aden da commencer yifle a ci na den da la yayo lakkaga waxiga te non engo yayo parler en langue en français manam o kino xe yifle a doxom bo fa ho dof o lakna andona numino na panto kot fa naga ta refit o parce que a bible kala ine ye yifle afu doxna xet ke de ida maga fop ka dana nogu apotarwe dalla yayo no lakkeden to pourtant apotarwe num e yo lakkeden waxiga dalla yayo lakke yifle rog a ciotna aden na waxtu kaga anyi meke itam dale den jotana yo arog manam alla yayo no gondro alla yayo pada fuler alla yayo ka andona yifte dulete no wejluna den waxiga yifte dulete no wejluna den parce que rog bondi katalla ya na pexe yifte duleten waxiga katalla ya na pexe yifte duleten waxiga rog ka ñowa to kalaya to xay na pexey o bengate ta laytata na pexey Yesu koy a xot calel kaga co in yifte dule te refatu fo jangu fe a jala fo jangu fe ci it kenan layel yifte dule te refu xa andona tena citan a ci an we andona kada ndefo kam jangu fe angimo no yaloxe Yesu Krista ay deto acte 10 verset 45 api akeno apotarwe o sar xarbaxay o peng xarben naxik fo bet kanderole keke talayo gimuwe mbogna na xet fe no yawurwe fop to ayonid fa Pierre ka njaxit u yam ne roog a fudin na yifte dule tok no we ndeferna yawur a ci in aden kanan u
dalaya laklakas asimata o magnel ole roog maga Pierre alayaye ndax imbaga o mbañit win wene ndawna yiftedule nena in dambatise tel foofi maga Pierre a xiblitaye fa dambatise el no gon Yesu Krista ci ciñ kaga a nqeɗoxaan ndax ta yoq fa den ñaal leng-leng amen donc meke no saax le ke saare donc xëy nu nge e Pierre ka ret u maaga donc te ref a beta ndaxale Corneille andoona yee roog ka feeñoox un malaka a feeñ win a layine rete o xoyid a Pierre yete xoyidna a Pierre a ref manam no laya a den yegil mbaax ne yaaga Corneille a fokata ɓasil ne ten fo xarit ke ten fo kene yin te lay na waxtu fe Pierre a laya fa den na waxtu faaga te yiftedule a garidu a fudoox took den dendal fooxo ndef no layayo lak pogreer layayo lakas ka danu meer na donc maaga Pierre a andilooxe yiftedule te no fudooxidu took den waxi ga'a te taxu maaga te lay ndax weeke i mbaagayo o ngañta den batise foofi to den da ndaw yiftedule ne in i ndawtuna waxi ga'a donc na waxtu faaga we andoona yee den ndeɗu yaawur we kada ngalamoogu ye xaƴa yaawur we donc deno njegu o ngimonge ndaa na pexe yiftedule a lalta ye o ngimonge refee ye yaawur we donc deno njegun mais we ndefeerna yaawur sax a ngimangaayo no yaaloxe a mbogayo teen te taxu yeta waare a wene ndeɗeen na yaawur yeta waare a den na waxtu faaga te yiftedule a laltuka yiftedule a fudooxid took den da commencé a lakaayo lakkas so maaga Pierre a sogo andilu ye weeke i mbe ngañta den da mbatise el nena in yaam a ndawayo yiftedule ne in fa qooxod in i ndawtunayo waxi ga'a donc meeke koy xaro xew weeke yiftedule ka fudooxid took den bo ƴut so da sogkaayo o mbatise el donc ke farna no batise len foofi le fo daw yiftedule roog fa xooxoodum te na jila na pexe yiftedule ten ne ta fi'it kan xayo ga oxa andoona yee ko waare kan na waxtu fe o waare an yiftedule a dal fo o manifeste oox te dal fo xo may fo yiftedule to yaaga batise a fule waxi ga'a donc yaqane après xayo batise in xayo ga wa andoona yee ka mbatise kaayo bo ƴut so yiftedule a sogo laltinoox na xa ñowaxe den waxi ga'a donc te taxu jege ordre ça ne veut pas dire que aussi forcément que a jega lakas kama bibalele wa andoona yee a mbatise ayo to keke i layaayo xaƴa xewee parce que tegteye aussi yu o kiinoxe batise na rek forcément xayta jotana roog wala xaya lak-lakas waxi ga'a a jega wa andoona yee xaya mbatise xaya ndaw yiftedule mais xaƴa manifeste oke comme ni ta manifeste otna no weeke a jega lakas wa andoona yee koy a nanga o mbatise el comme weeke a ndawnayo xayda ndawin ndaa kaaga fop yiftedule te nuna jalan a jaltan ne feluna donc maaga comme ne o tuleer sang batise a laytuna mi ke rooga a cooɗaxama te refu ye in batise it foofi ndaa ke farna no yiftedule koy oxe ref na sañ-sañ Yesu Krista waxi ga'a na sañ-sañ Yesu teno te refu to Yesu teno na co'titan ne ta bugitna teno na manifeste ta itam ne ta bugitna no kiino kiin foke jagoorna fo ten donc mene yo i ndaykayo xay en tout cas na cangnale xay donc i nga'ayo mban ne o kiinoxe a warna o batise donc o kimuxe a gimanga o buntu batise a wektoxanan donc a waaga o batise no bes ne ta gimna ndaa yitam comme oxu refna o gimanga ka jegin jangu fe andoona yee te o gimto wen o refan rek ke andoona yee te refu we in jangu fe o gimtoona ne da ñaaƴnitaayo
parce que no fop ne da ñaƴnita itam donc no ga den ka faaxna yo en tout cas pour xaƴa leŋ we da njang nong bo o moƴo an ke baptiser refna so o soog o baptiser nda no leçon ke mbaafna i nga aye baptiser ne refna kama bibala le te refu baptiser no foofi manam mudin no foofi te ref no mbeel wala te ref no xoluk wala boog te refe ko fi ka andoona ye daal o kiinoxe xaya waago rok no foof le bo foof le a ɗuudin fo ku o waagoona xeman bo jeg nan naaga mais baptiser nan naaga te refu kama bibala le donc i nga a yitam me a jega baptiser foofi comme o xeene i lay toog na nda itam a jega baptiser yifte du le baptiser foofi ne sanga laytuna sanka baptiser toogu foofu ino itam ka i baptiser ta foofi parce que ino yoqanu me no yaaloxe yeesu ka le ndet yo mbi xeet ke fop daal be te le baptiser yo a den no gon le na faap fe fo ɓeyange fo yifte du le ino ka i baptiser ayo waxi ga'a nda yifte du le roog te noona co'tan manam yeesu te noona co'tan ne o tule sang baptiser laytuna a leye o xena gara xupa moƴaxamo jeg doole a leye o xaaga xaya baptiser ita nuun yifte du le waxi ga'a yeesu te noona baptiser ta yifte du le donc to o kimuxe te noon te coɗan kimuxe te coɗan donc yasamo yaaloxe barke a nuun a barke a in fop no gon le Yesu Christa amen.